السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات آسيا. اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا السمن الحار اللي معروف في الطبخ المغربي بنكهه تقليديه. كيكون سهل في التحضير وكنستعملوه بزاف في الطبخ المغربي. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه نتاع اليوم وجربوها وحكموا. هكا تكون ناجحه 1000%. ونخليكم مع لا فيديو ان شاء الله. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la recette de semelhar, ce qu'on appelle en français beurre rance ou bien beurre fermenté. Donc, c'est un beurre qu'on utilise beaucoup dans la cuisine marocaine, notamment dans la soupe, le couscous et le poulet marocain. Donc, aujourd'hui, je vous propose la recette faite à la maison. Pas très compliqué, donc je vous donnerai les astuces pour la réussir et puis je vous montrerai étape par étape pour réussir ce beurre rance. Alors nous allons commencer à la barakatillah. Je vais vous montrer les ingrédients en général. Donc là il nous faut ce qu'on appelle le za'atar. Le za'atar c'est l'origan, donc on va faire une tisane d'origan. Ensuite, il nous faut du sel, 2 bonnes cuillères de sel. Et puis, il nous faut également le beurre. Le beurre, j'ai acheté celui-ci, demi-sel. Vous pouvez utiliser le beurre doux, mais de préférence le demi-sel. Ça va activer la fermentation. Donc, et nous allons commencer par faire... Donc là, je vous montre encore une fois les ingrédients. Donc là, c'est le beurre 500 grammes. On va en faire pour 500 grammes aujourd'hui. Il vous faut le za'atar, ce qu'on appelle l'origan. Et 2 bonnes cuillères de sel. هنا كما شفتوا المقادير ديالي عندي الزبده 500 غرام. الزبده اللي فيها الملح نشريها يعني غير بالكوميرس. وخصني 2 معالق كبار ديال الملح. وخصني الزعتر 2 معالق. اول حاجه غادي نديرو داك الزعتر يطبخ في واحد الكاميله او واحد الكاسرونه. تعبروا الماء 2 على حساب 2 غرفيات او زليفات ديال الماء ومع 2 معالق ديال الزعتر. غتخليوهم يطبخوا مزيان وتخليوهم يبردوا من بعد قبل ما تبديو الوصفه. Donc on commence par mettre donc pour faire notre tisane qui est à base de za'atar. Donc on met 2 bols d'eau et 2 cuillères de za'atar et on va mettre sur feu moyen et laisser cuire. Il faut laisser à peu près 5-10 minutes et puis ensuite la laisser refroidir, la tisane. Donc là, entre temps, en parallèle, je vais commencer à laver le beurre. Le beurre, donc je le lave à l'eau froide. Donc je prends le beurre. J'ai mis un bol d'eau froide dans un saladier et je vais commencer à malaxer mon beurre. Donc comme c'est un beurre du commerce, on le lave qu'une fois. Donc si c'était le beurre traditionnel qu'on fait à base de lait fermenté, celui-ci, ce qu'on appelle zbda البلدية, celle-ci on la lave 2 fois. دونك هنا كما شفتوا معايا قلات ديك 500 غرام ديال الزبده وغدرتها نغسلها في الماء البارد يعني باش الا كان فيها شي حليب ولا يخرج بها. ولكن هادو نتاع الكوميرس راه ما فيهمش يعني غير نغسلوها نديروا الاحتياط وصافي. الا كانت الزبده البلديه يعني كديروها تطيبوا الحليب وتخرجوها بداك الحليب, هذيك خصكم تغسلوها حتى يعني يفوت تنقى بداك الحليب ديالها, ما يبقاش فيها كاع الحليب. خص كاع الحليب يخرج ما يبقاش فيها, يعني تقدروا تغسلوها 2 خطرات حتى 3. دونك هنا راني نغسلها ديما غير بالمعلقه هكا, ندخل فيها مزيان داك الماء ونغسلها وغادي نقطرها ونحطها على طرف ونكملوا الوصفه. Donc bien malaxer les 500 grammes dans l'eau froide. Et puis on va l'égoutter et rajouter la première cuillère de sel.
دونك هنا من بعد ما غسلتها مزيان غادي نصفيها وندير ديك المعلقه الاولى نتاع الملح ونخدمها مزيان باش تدخل فيها مزيان ديك الملح. فوالا ونخليها على الطرف حتى يعني حتى يغلى لي داك الزعتر ويبرد ونكمل الوصفه. Donc là, une fois que vous avez lavé votre beurre, vous l'égouttez, puis vous mettez une bonne cuillère de sel et la travaillez. Et ensuite, la laissez de côté le temps que votre tisane soit prête. Donc là, ça bout comme ça. Donc là, à ce moment-là, on va l'éteindre et on va laisser refroidir avant de commencer, avant de terminer notre recette. دونك هنا خص تكون في الغليان كما راكم تشوفوا. من بعد ما غلا هكا غادي تطفيولو وغتخليوه يبرد مزيان عاد تصفيوه. دونك لا جو laisse refroidir et puis on va récupérer que la tisane. Là c'est bon, c'est froid, on va pouvoir récupérer notre tisane pour finir la recette. دونك هنا من بعد ما برد لي مزيان صافي صفيتو كما راكم تشوفوا معايا. ندي غير داك الماء تاع الزعتر وخليت يعني داك الاوراق ديال الزعتر وصافي غادي نخدم ديك الوصفه ديالي. غادي نقسمها على زوج. واحد غادي تشوفوا معايا قسمت داك الخليط على زوج. واحد فيه اكثر من الاخر. هذاك اللي فيه قليل غادي نزيد عليه شويه الملح، يعني معلقه ديال الملح، نخلطها مزيان وغادي ندخلها في ديك الزبده باش غادي تكون عندها ديك النكهه التقليديه نتاع الزعتر. Donc là, j'ai divisé ma tisane en deux. Donc vous voyez que le bol, il y a un bol plus petit que l'autre. Enfin, la tisane est donc à moitié. J'ai rajouté une cuillère de sel. Je mélange l'ensemble et je verse directement sur mon beurre. Donc je vais malaxer à nouveau, donc avec cette fois-ci za'atar. Donc ça va être un beurre au goût de za'atar. Il faudrait bien malaxer. Vous pouvez travailler à la main. هنا من بعد ما درت الملحه خلطتها مع داك الزعتر درتها فوق مباشر فوق داك الزبده وغادي نخدمها مزيان. تقدروا تخدموها بالمعلقه او تخدموها باليد ديالكم. خاص داك الزعتر يدخل معاه مزيان باش تنسم بداك الزعتر. يعني هذه هي النكهه نتاع الزبده البلديه او الزبده السمن الحار. Donc là, bien malaxer. Il faudrait que la tisane et le sel soient absorbés par le beurre. Donc essayez de bien malaxer. Donc là, travaillez à peu près 2 à 3 minutes. Et puis on terminera la recette. Donc كما راكم تشوفوا معايا راني نحاول ندخل مزيان داك الزعتر مع داك الملح في ديك الزبده. كما شفتوا هاد الزبده راه نتاع الكوميرس، راه ماشي نتاع يعني ماشي ديك الزبده اللي كنشريوها البلديه. ويعني كانت تصدق يعني الوحده اللي ما عندهاش الزبده البلديه تقدري ديري السمن الحار بدون ديك الزبده البلديه، يعني غير بالزبده نتاع الكوميرس. وصافي راني قلت غادي نخدمها باليد احسن باش تدخل فيها مزيان وخاص داك الزعتر يدخل فيها باش تبقى منسمه بزاف. دونك غادي تخدموها تعجنوها هكا تبقاو تهربسوها، المهم باش تدخل فيها مزيان هذيك الزعتر كما قلت لكم. دونك لا travailler à la main avec les bouts du doigt, donc bien travailler. Vous pouvez la faire à la cuillère, mais j'ai trouvé que c'était mieux à la main, donc je la travaille à peu près, comme je vous disais, 2-3 minutes. Et puis on va la laisser reposer. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va la couvrir complètement de le reste de la tisane, comme ceci, et la laisser toute une nuit.
la laisser la couvrir d'un film alimentaire et la laisser toute une nuit. دونك هنا زدت عليها داك الزعتر اللي كان بقالي، يعني ما فيهش الملح لو دوزيام، وغادي درت كبيتو عليها، غطيتها كامله كما راكم تشوفوا معايا، وغادي نخليها ليله كامله يعني او نهار كامل، يعني درتوها مع الصباح تخليوها نهار كامل، شحال ما بقات شحال ما تشرب داك تبقى منسمه بداك الزعتر. دونك هنا انا درتها في العشيه، غادي نخليها الليله كامله حتى للصباح اللي غادي نصفيها، وغادي نديرها في دوك البقالات نتاع الزاج اللي يعني كيكونوا يتسدوا مزيان. غنغطيها بداك لو فيلم اليمونتير وغادي نبيتها الليله كامله. ماشي بالضروري ديروها في الثلاجه، انا خليتها غير على برا. فوالا غادي تبلعوا عليها وتخليوها الليله كامله. Donc là, une fois que j'ai rajouté la deuxième tisane, je vais couvrir et je vais la laisser toute une nuit. Donc si vous la faites le matin, c'est toute une journée. Donc moi je l'ai fait en fin d'après-midi et je l'ai laissé toute une nuit. Et le lendemain, on va avoir déjà un beurre avec un goût de za'atar. Puis on va les goûter et on va les mettre dans les bocaux bien stérilisés. Donc là, je vais couvrir à l'aide d'un film alimentaire et je vais laisser toute une nuit. Voilà, ça fait كما شفتوا راه الطريقه سهله، زي فريمون بسيطه، يعني ميم في يعني بالزبده غير بلديه تقدروا ديروا السمنلحه. Je la laisse de côté et voilà, comme je vous ai dit, c'est vraiment très très facile. Et là, le lendemain, donc je reprends la vidéo, la recette plutôt. Là, je l'ai laissé toute une nuit. Bon, là, le beurre a bien pris. Et j'ai pris les bocaux comme ceci. Et je vais en partager. Je peux en faire qu'un seul, bon, pour 500 grammes. Mais moi, j'ai décidé de les faire en 2 fois, donc je préfère. Comme ça, quand j'ouvre le premier bocaux, le deuxième, je le laisse encore un moment. Donc ce qu'il faut, c'est donc bien les goûter avant de la mettre. Il faudrait que que vos bocaux soient vraiment secs, c'est-à-dire il n'y a aucune goutte d'eau. Et puis là, le beurre, on va vraiment les goûter comme ceci. On va former une boule. Essayez de bien les goûter. Et puis on va les mettre dans les bocaux. كما راكم تشوفوا معايا، من بعد ما باتت ليله كامله في داك الزعتر غداليه، غادي نخرجتهم كما راكم تشوفوا، وغادي نعصرهم مزيان وغنديرهم في البقالات نتاع الزاج. نقدر نديرهم غير في واحد البقال، انا قسمتهم على زوج باش غادي يعني نخدم واحد ومن بعد نخدم الاخر، باش كمسا الاخر عنده الوقت يدير اكثر. هو خاصكم على حساب الشهر حتى لشهر ونص، وعاد باش غادي يعني اول مره يعني تجربوا ديروها خاص يفواتون شهر، تستناو شهر حتى لشهر شهرين، يعني عاد باش غادي تحرار. ديروها ونساوها، ديروها في واحد البلاكار خاص تكون مظلمه، ونساوها وخليوها حتى تدير على خاطرها. Donc là, une fois que j'ai divisé en 2 bocaux, je vais bien l'aplatir. Donc il faudrait aucune goutte d'eau, bien sûr. Et puis on va la laisser dans un endroit sombre, comme un placard par exemple, de préférence. Un endroit bien chaud. Un placard par exemple, ça c'est bien. Donc pas forcément chaud, mais sombre, oui. Moi je les ai mis au sous-sol. Donc ça va prendre du temps, comme c'est la première fois que vous la faites. Et en plus avec le beurre commercial, du commerce, ça va prendre 1 mois voire 2. Donc vous la mettez dans un endroit sec, un endroit sombre, et la laissez, et l'oublier complètement en fait, et la laisser travailler tranquillement. Donc voilà. دونك هنايا من بعد ما درت ديك الزبده هكا عمرت البقالات ديالي، صافي غادي نسد عليهم وغادي نخليهم
كما قلت لكم في واحد البلاصه اللي تكون شويه مظلمه. الا شفتوا يعني 48 ساعه يعني يومين من بعد ما درتوا هذه الوصفه، الا شفتوا فيها شويه داك الماء داك الزعتر بقى لكم يعني ما عصرتوهاش في الاول مزيان، خاصكم ضروري تخويو داك الماء باش ما يعني ما تغسل لكمش. تخويو داك النقاط نتاع الماء وتسدوا عليها وتخليوها، يعني تخليوها حتى يطلع داك الماء كامل الفوق وتصفيوه وتبلعوا عليها وتخليوها عاد في داك البلاكار ديالكم. Donc là, je disais que c'est au bout de 48 heures, vous vérifiez. Si vous voyez qu'il y a encore un peu de tisane qui monte au-dessus, ben, il faut vider en fait. Il faut rien laisser, aucune goutte d'eau. Et puis, et la remettre au placard bien dans le noir. Et voilà, nous arrivons à la fin. Et voici notre semaine. Donc, vraiment facile, une recette très facile et réussie. J'espère que vous allez la tester et que vous avez aimé cette recette. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager.